बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाज़त दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी, लिहाजा ये अभी आपको मौका है जी, आपको दी है, आप इस पे तहरीक पेश कर दें जी। अब मैं आपकी इजाज़त के साथ जी हाँ मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसकी हमायत में है अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी, गिनती करें जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पेश की। 68 अरकान की साइनिंग ज़रूरी होती है ये तहरीक पेश करने के लिए, और इस वक्त ये गिनती की जा रही है। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कासिम सूरी इस वक्त गिनती करवा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद उस पर तो 80 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। अब इस वक्त ऐवान में कितने लोग मौजूद हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 68 नंबर है, वो गिनती इस वक्त करवाई जा रही है और उसके बाद ये कबूल कर ली जाएगी। और फिर ये एजेंडे पर तो आज थी और वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये पहले ही एजेंडे पर है, तो आपको ये क्या कहने की ज़रूरत पेश आई कि इसको दोबारा पेश किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और काउंटिंग की जा रही है, गिनती की जा रही है उन मेंबरान कौमी असम्बली की जो कि इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं। 68 के करीब, बल्कि 68 से ज़्यादा इस वक्त तादाद चाहिए अपोजिशन को जो कि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी इस वक्त पूरी की जा रही है कि गिनती की जाएगी कि अपोजिशन के वो अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने दस्तखत तो किए तहरीक अदम एतमाद पर जब ये जमा कराई गई थी, आज जब इसको टेकअप किया जाना है तो एक मरतबा फिर उनका यहाँ पर हाउस में मौजूद होना ज़रूरी है। उस हवाले से इस वक्त ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला इस वक्त अपोजिशन बेंचेस पर गिनती पूरी कर रहा है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, आज के एजेंडे पर भी शामिल थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह तहरीक पेश की और गिनती के बाद इस पर अब जो आगे तय हुए हैं स्पीकर के साथ अपोजिशन के मामला, वो ये कि आज ये टेकअप कर ली जाएगी और उसके बाद 2 दिन जो सेशन है असम्बली का वो 2 दिन का अल्तवा होगा और फिर उसके बाद बाकी 2 दिन बाद इस पर बहस का आगाज़ होगा। रूल्स ये कहते हैं कि जब पेश हो जाए तहरीक अदम एतमाद तो उस पर 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कम अज़ कम 3 दिन उस पर बहस होना होती है कौमी असम्बली में, और अब 2 दिन बीच में और आ गए, 3 दिन फिर बहस के होंगे, तो कम अज़ कम अब आज से 5 दिन के बाद जाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी और वो फिर अगेन स्पीकर की सवाबदीद होगी, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने वो करवानी है। स्पीकर 7वें दिन करवाते हैं या 6ठे दिन करवाते हैं या फिर 5वें दिन करवा लेते हैं, ये स्पीकर की सवाबदीद होगी। फ़िलहाल 2 दिन का अल्तवा है। आज कौमी असम्बली का जो सेशन है वो एडजर्न कर दिया जाएगा और जब ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश हो चुकी है और इसके बाद ये टेकअप हो जाएगी इस गिनती के बाद, तो आज
کا سیشن اجرن ہو جائے گا. آج جو ایجنڈے پر شامل چیزیں تھیں اس میں ایک تحریک عدم اعتماد تھی, اور دوسری جو اہم چیز تھی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل حکومت کی طرف سے جو پیش کیا گیا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. تو یہ اس وقت ملک صاحب جو معاملہ چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ 2 دن کا تو وہ ویسے اچھا وہ عائشہ نے ایکسپلین کیا یہاں پہ کہ وہ جو لوگ ان کے یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں وہ چلے جائیں گے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن ہو کہ 2 دن کا التوا پیمان گئی ہے اپوزیشن, یا 5 دن کے بعد ہو جائے گی یا میکسیمم ٹائم تک سٹریچ کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا حال ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کہ جس طرح گھڑی چلتی ہے نا کہ صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب سب کا یہ کنسنسس ہو گیا کہ کوئی ایسا ریشنل کوئی لاجیکل آپ کمنٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ادھر اپنا زرداری صاحب کی طرف سے خیال آتا ہے, ایک بیان آتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی اور ایم بس بالکل ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگ گیا, تو ادھر ہی ایک ساتھ بنی گالا چلے جاتے ہیں. اب پوائنٹ وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں ریالٹی یہی ہے اس ملک کی کہ جب تک یہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو جائے گی, کاؤنٹنگ نہیں ہوگی, نتھنگ وڈ ہیپن. اس کے بعد سب سے اچھا تبصرہ میں کروں گا جب آپ مجھے بتا دیں گے کہ اتنے ووٹ عمران خان کو مل گئے ہیں, اتنے ووٹ ان کے خلاف گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی کامیڈی بن گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 75 سال میں مجھے آج لگا کہ ہمارے پالیٹیشین میں نہ کوئی ویژن ہے, نہ کمٹمنٹ ہے, نہ آرگنائزر ہے, سارے گمشدہ ہیں اور سب کو کنفیوز کر کے رکھا سارا ہوا ہے. قصور نہیں کہہ سکتے, نہیں سارا انہی کا قصور ہے, پولیٹیشنز کا ہی ہے. بھائی جس کنڈیشن میں یہ رہ رہے ہیں. یہ ویسے ان کو 3.5 سال بعد اچانک کیا ابھی یاد آیا, یہ کیا مومنٹ آ گئی ہے کہ ان کو یہ یاد آ گیا کہ جناب یہ طریقہ عدم اعتماد لے کے آنا؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. میں سمجھتا ہوں, مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ سب کے حق میں جا رہی ہیں کنڈیشن. آپ دیکھیں اس ملک میں 1.5-2 سال سے حکومت کی پرفارمنس ختم ہو چکی ہے, مہنگائی کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے, وابٹا بھی فرسٹ کلاس ہو گیا ہے, بجلی ٹھیک ہو گیا ہے. اب پورے پاسے نے پی ایچ ڈی کر لی ہے کہ عدم اعتماد کے لیے کتنے ووٹ چاہیے, کب تحریک دے دی ہے, 3 دن سے 7 دن کی آپ کو ایک نئی فلاسفی بتا دی گئی ہے. پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ اجلاس سر جاری ہے, قاسم سوری اس وقت پروسیڈ کر رہے ہیں آگے. جی میاں شہباز شریف صاحب آئٹم نمبر 4 پیش کریں, قرارداد پیش کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر, should I start? میں سٹارٹ کروں. Through this resolution, under clause 1 of Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi,